Ilan. Daghan ng mga parcel dahil parcel ka hapit. Sisiyo pa. Mga pila ka buwan gikan karon, maparcel ani. Labi na gyud si John Mahilom, hilikig manok. Kay murag manariay siguro ng tawhana. Og si Archie Munti, grabe mga tawhana. Hilikig manok. Ambot og saon lang manok. Ihawon o kanon o ilabag baligya or sa kani. Ilabay tari, ala kaniya. John Mahilom og si Archie Munti. Dan ako daghang parcel ng manok niya. Parcel ng manok, parcel. Daghang parcel. Manok. Grabe oh. Wala John Mahilom ug si Archie Monte. Hiligin sila manok. Sige lang yung pilang manok. Sige lang pila. Why lihok ug pilay paliton. Hala ka diha. Wala mga kasama. Ayos.